हाय ऑल मैं आशा करुच्ची आपण माने खूब भलर थिबे। आज आम यही क्लास रे फ्यूचर टेन्स रो फर्स्ट फॉर्म सिंपल फ्यूचर विषय पढ़ा। या पूर्व मु प्रेजेंट टेन्स पास्ट टेन्स रो सब फॉर्म विषय पढ़ी। ता पूर्व ग्रामर रो बेसिक कॉन्सेप्ट्स गुड़ाक जमी क्रिया कौन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कौन प्लूरल सिंगुलर कौन ये सब विषय भी मुझे पढ़ी। से गुड़ाक आगुरी देखिन ताले प्रथम से गुड़ाक देखिनियो तापर ये आसले बेटर यहाँ को बुझीपर। तब समय नष्ट न करी चलो आरंभ करवा सिंपल फ्यूचर। गोटे ओडिया वाक्य सिंपल फ्यूचर रे अच्छी बोली कि जान गोटे ओडिया वाक्य को जदि तुम इंग्लिश को ट्रांसलेट करुच तुम केमी जान कि तुम सिंपल फ्यूचर रे ही ट्रांसलेट कर बोली। तो मुझे सब कही आम फर्मुला आम माने थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट गले आमको टे कष्ट हम बुझापी। फर्मुला कौन जदि ओडिया वाक्य शेष में बी बु ब बे बा इमिति उच्चारित हुए तबे से ओडिया वाक्यटी को इंग्लिश को ट्रांसलेशन कला बेले आम ताकू सिंपल फ्यूचर रे रखिबा। सिंपल फ्यूचर होची भविष्य रे हेबाक थिबा काम विषय सिंपल फ्यूचर बुझाए आमको। उदाहरण मु स्कूल जीबी जीबी बी उच्चारित होची आम जानि पेले एटा सिंपल फ्यूचर रे रहइबो। आमे खेलिबु खेलिबु बु उच्चारित होची त आम जानि पेले सिंपल फ्यूचर रे रहइबो। सेमिति तुमे नाचिब ब उच्चारित होची आम जानि पेले एटा भी सिंपल फ्यूचर रे रहइबो। से गाइब गाइबार ब उच्चारित होची आम जानि पेले एटा भी सिंपल फ्यूचर रे रहइबो। समाने खेलिबे खेलिबे रे बे उच्चारित होची बे रु आम जानि पेले एटा सिंपल फ्यूचर रे रहइबो। तबे चला केतेटा वाक्य देखिबा जोटा कि सिंपल फ्यूचर कोटा रहइबो नै आम आइडेंटिफाई करबा बा चिन्हबा। मु स्कूल को जीबी हाँ यहाँ सिंपल फ्यूचर रहइबो। कोन पई आम केमिति जानले एटा सिंपल फ्यूचर रहइबो बोली ना जीबी रे बी उच्चारित होची। आमे खेलिलु ना एटा रहइबोनी कारण खेलिलु रे लु उच्चारित होची। से पुस्तक पढ़िब हाँ यहाँ रही कहीं पढ़े ब उच्चारित होची। तुमे भात खाइब हाँ यहाँ भी सिंपल फ्यूचर रहिबो कारण खाइबारे ब उच्चारित होची। मु स्कूल जाउछि ना यहाँ सिंपल फ्यूचर रहइबोनी कारण जाउछि रे छि उच्चारित होची। मा रोषेई करिब हाँ यहाँ सिंपल फ्यूचर रहिबो कारण करिबारे ब उच्चारित होची। मु स्कूल को गली ना यहाँ रहिबो नहीं कारण गली रे ली उच्चारित होची। तबे आम ए जानी परिबा कौ ओडिया वाक्य को इंग्लिश ट्रांसलेशन कला बेले से सिंपल फ्यूचर रहइबो कोटा रहइबो नहीं। एबे चलो ट्रांसलेशन करवा। ट्रांसलेशन करबा पूर्व आम सब कही आम सूत्र रे जिबा। सूत्र कौन ना कर्ता रखिबो तापरे विल परे वर्ब वर्ब रूट फॉर्म ओके वर्ब रूट फॉर्म तापरे जदि किसी ऑब्जेक्ट थिबो से ऑब्जेक्ट रहइबो। सब्जेक्ट तापरे विल तापरे वर्ब रूट फॉर्म तापरे जदि किसी ऑब्जेक्ट थिबो ऑब्जेक्ट रहइबो। एठी जिबा आम मु स्कूल को जीबी प्रथम तो आम जानिबा जी बी बी उच्चारित होची त नाम जानि पेला एटा सिंपल फ्यूचर रे अछि। सब्जेक्ट होची कर्ता होची कि मु होची इंग्लिश आई होची प्रथम पुरुष एकवचन। वर्ब रो रूट फॉर्म कौन रहइबो जीबी जीबीटा माने गो रहइबो रूट फॉर्म माने गो रहइबो। ऑब्जेक्ट के स्कूल हेल्पिंग वर्ब के लागिबो विल। फॉर्मूला पकेबा प्रथम कर्ता के मु कहितला आई रहइला तापर विल तापर वर्ब रो सिंपल फॉर्म गो तापर ऑब्जेक्ट टू स्कूल को माने टू स्कूल आई विल गो टू स्कूल। से पढ़िब ब उच्चारित होची सेटा हम जानि पेले एटा सिंपल फ्यूचर रे अछि। सब्जेक्ट हो कर्ता किए से बा ही तृतीय पुरुष एकवचन। वर्ब रो रूट फॉर्म पढ़िबार रूट फॉर्म कौन रीड। हेल्पिंग वर्ब किए विल लागिबो फॉर्मूला पकेले कर्ता तापर विल तापर वर्ब रो रूट फॉर्म ही विल रीड। आ गोटे देखिबा तुमे नाचिब रे ब उच्चारित होची एटा सिंपल फ्यूचर अछि बोली हम जानि पेले। कर्ता होचे तुमे होची द्वितीय पुरुष एकवचन। नाचिबार इंग्लिश होची डांस होची रूट फॉर्म होची डांस। हेल्पिंग वर्ब एटी लागिबो विल गुटे ही हेल्पिंग वर्ब सब आडे लागिबो। तापर फॉर्मूला पके दबा कर्ता प्लस विल प्लस वर्ब कर्ता गेला यू तापर विल तापर डांस यू विल डांस। आउ किछ देखिबा तुमे माने खेलिबो ब उच्चारित होची हम जानि पेला सिंपल फ्यूचर रे अछि। सब्जेक्ट तुमे माने द्वितीय पुरुष एक बहुवचन। वर्ब रो रूट फॉर्म खेलिबार रूट फॉर्म होची प्ले। हेल्पिंग वर्ब लागिबो विल कर्ता प्लस हेल्पिंग वर्ब विल प्लस वर्ब रूट फॉर्म यू विल प्ले एटा होची तार सूत्र। आमे लेखिबु बु उच्चारित होची हम जानि पेला एटा सिंपल फ्यूचर रे अछि बोली। सब्जेक्ट कर्ता होची आमे होची प्रथम पुरुष बहुवचन। वर्ब रो रूट फॉर्म लेखिबार रूट फॉर्म होची राइट। हेल्पिंग वर्ब सब बळे लागिबो एठी विल लागिबो तो फॉर्मूला पकेबा कर्ता तापर हेल्पिंग वर्ब विल तापर वर्ब रो रूट फॉर्म राइट वी विल राइट।
आमे लेखिबु सेमाने काम करिबे करिबे बे उच्चारित होउछि हम जानि पले एटा सिंपल फ्यूचर रे रहइबो सब्जेक्ट होउछि सेमाने बा दे तृतीय पुरुष बहुवचन काम करिबा इंग्लिश होउछि वर्क वर्क रो रूट फॉर्म रहइबो वर्क हेल्पिंग वर्ब रहइबो विल तापर फॉर्मूला पकेले कर्ता सहायकारी क्रिया विल तापर वर्क दे विल वर्क सस्मिता टीवी देखिबो सस्मिता टीवी देखिबो देखिबर बहु उच्चारित होउछि सिंपल फ्यूचर सब्जेक्ट सस्मिता तृतीय पुरुष एकवचन टीवी देखिबा होउछि वाच वाच रो रूट फॉर्म होउछि वाच हेल्पिंग वर्ब लागिबो विल ऑब्जेक्ट टीवी फॉर्मूला पकेबा कर्ता सस्मिता तापर हेल्पिंग वर्ब विल तापर वर्ब रूट फॉर्म वाच सस्मिता विल वाच तापर कर्म रहिला कर्म ऑब्जेक्ट रहिला टीवी सस्मिता विल वाच टीवी एबे तुम पई केतरा एक्सरसाइज कौन तुमे दौड़ब मु गीत गाइबी से सफा करिब आमे फल खाइबू से नाचिबे ये सबूर कौन आंसर हम ट्रांसलेसन आंसरटा कमेंट बॉक्स रे दबो मु उत्तर मु देखिबी करेक्ट अछि कि नाही एबे आस देखिबा नास्तिवाचक वाक्य भी सेमती गोटे सिंपल फॉर्मूला अछि सब्जेक्ट तापर विल तापर नॉट रहि जिवो तापर मेन वर्ब रे उछि मेन वर्ब रे रूट फॉर्म रहइबो खाली विल आउ मेन वर्ब भितर जोटा रूट फॉर्म रहे ता भितर खाली नॉट लागि जिवो बाकी जहा तला सैया एटा विलटा हाउस सहायकारी क्रिया मु स्कूल को जीबी नाही जीबी बी उच्चार जानि पहिले हमें जेतु जीबी रहउछि हम जानि पहिले एटा सिंपल फ्यूचर रहउछि मु होउछि प्रथम पुरुष एकवचन वर्ब रो रूट फॉर्म जिबार होउछि गो रहइबो ऑब्जेक्ट होउछि स्कूल हेल्पिंग वर्ब लागि विल फॉर्मूला पके दबा सब्जेक्ट तापर विल तापर नॉट तापर मेन वर्ब रो रूट फॉर्म सब्जेक्ट हला आई तापर विल तापर नॉट लागिला जेतु नास्तिवाचक वाक्य अछि तापर मेन वर्ब रो सिंपल फॉर्म गो टू स्कूल आई विल नॉट गो टू स्कूल से पढ़िबो नाही पढ़िबो ब उच्चारित होउछि हम जानि पहिले सिंपल फ्यूचर रहइबो सब्जेक्ट होउछि से बा ही तृतीय पुरुष एकवचन वर्ब पढ़िबा होउछि रीड रीड रो रूट फॉर्म रहइबो रीड हेल्पिंग वर्ब रहिला विल तो फॉर्मूला अनुसार प्रथम सब्जेक्ट किए ही तापर हेल्पिंग वर्ब विल तापर नॉट तापर रीड ही विल नॉट रीड तुमे नाचिबो नाही नाचिबो ब उच्चारित होउछि सिंपल फ्यूचर अछि बोली हम जानि पहिले सब्जेक्ट होउछि तुमे द्वितीय पुरुष एकवचन वर्ब इन रूट फॉर्म नाचिबार रूट फॉर्म होउछि डांस हेल्पिंग वर्ब होउछि विल यू विल नॉट डांस हबो कहीं एटा हमर फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट नॉट इतपई लागिबो कारण नास्तिवाचक वाक्य यू विल नॉट डांस हबो आउ किछि करबा तुमे माने खेलिबो नाही खेलिबो ब उच्चारित होउछि सिंपल फ्यूचर रहिला नाही जेतु अछि हम जानि पहिले एटा नास्तिवाचक वाक्य तुमे माने होउछि यू होउछि द्वितीय पुरुष बहुवचन तुमे माने जेतु अछि वर्ब टा कोन खेलिबार इंग्लिश प्ले रो रूट फॉर्म प्ले हेल्पिंग वर्ब विल रहिबो फॉर्मूला कौन ना कर्ता प्लस विल बा हेल्पिंग वर्ब तापर नॉट तापर मेन वर्ब रो रूट फॉर्म तो येला यू विल नॉट प्ले आमे लेखिबू नाही लेखिबू रु हम जानि पहिले एटा सिंपल फ्यूचर रे अछि नाही जेतु अछि हम जानि पहिले एटा नास्तिवाचक वाक्य कर्ताटा होउछि आमे प्रथम पुरुष बहुवचन वर्ब रो रूट फॉर्म राइट रहइबो हेल्पिंग वर्ब रहइबो विल आउ फॉर्मूला पकेबा कर्ता तापर विल तापर नॉट तापर वर्ब रो सिंपल फॉर्म बा रूट फॉर्म तो सेटा हिला राइट वी विल नॉट राइट सेमाने काम करिवे नाही करिबे रु हम जानले सिंपल फ्यूचर रहिला नाही रु हम जानि पहिले नास्तिवाचक वाक्य काम करिबा को इंग्लिश रे कोंतु वर्क ता रूट फॉर्म रहइबो वर्क रहइबो कर्ता होउछि दे बा सेमाने तृतीय पुरुष बहुवचन हेल्पिंग वर्ब विल रहइबो फॉर्मूला अनुसार कर्ता तापर विल तापर नास्तिवाचक पई नॉट रहइबो तापर वर्क दे विल नॉट वर्क सस्मिता टीवी देखिबो नाही देखिबो नाही देखिबो रु हम जानि पहिले सिंपल फ्यूचर नाही रु हम जानि पहिले एटा नास्तिवाचक वाक्य सस्मिता होउछि तृतीय पुरुष एकवचन देखिबा टीवी देखिबा होउछि वाच ता रूट फॉर्म वाच रहइबो हेल्पिंग वर्ब विल लागिबो ऑब्जेक्ट होउछि टीवी तो फॉर्मूला पकेबा कर्ता तापर विल नॉट तापर वर्ब रो रूट फॉर्म तापर ऑब्जेक्ट सस्मिता विल नॉट वॉच टीवी एटा मु किछि देइछि एक्सरसाइज तुम करिया पई यार ट्रांसलेशन कोन हबो करके कमेंट बॉक्स रे दबो तुमे दौड़िबो नाही मु गीत गाइबी नाही से सफा करिबो नाही आमे फल खाइबू नाही सेमाने नाचिबे नाही ये सबरो कोन उत्तर हबो लिखि दबो मते कमेंट बॉक्स रे या फिर नेक्स्ट बा प्रश्नवाचक वाक्य मु जो प्रश्नवाचक वाक्य मु कहितली यूनिवर्सल रूल कोन ना सहायकारी क्रिया प्रथमे
ବାକ୍ୟ ଆରମ୍ଭକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା ଅଛି କିଏ? ୱିଲ୍। ୱିଲ୍ ଫାଷ୍ଟକୁ ପଳେଇ ଆଇଲା, ତାପରେ କର୍ତ୍ତା, ତାପରେ ଭର୍ବର ରୁଟ୍ ଫର୍ମ, ତାପରେ ଯଦି କିଛି ଅବଜେକ୍ଟ ଥିବ ସେଇଟା ରହିବ। ଏବେ କିଛି ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରି ଦେଖିବା। ମୁଁ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବି କି? ଯିବିରୁ ତ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଏଇଟା ସିମ୍ପଲ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ରହିବ। କିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟ। ମୁଁ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ, ଯିବା ହେଉଛି ଇଂଲିଶ ହେଉଛି ଗୋ, ଅବଜେକ୍ଟ ଏଠି ହେଉଛି ସ୍କୁଲ, ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ହେଉଛି ୱିଲ୍। ଫର୍ମୁଲା ଅନୁସାର ୱିଲ୍ ପ୍ରଥମ ଲାଗିବ, ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା ପ୍ରଥମ ଲାଗିବ ୱିଲ୍, ତାପରେ କର୍ତ୍ତା ଆଇ, ତାପରେ ମେନ୍ ଭର୍ବ ସିମ୍ପଲ୍ ଫର୍ମ, ତାପରେ ଟୁ ସ୍କୁଲ। ୱିଲ୍ ଆଇ ଗୋ ଟୁ ସ୍କୁଲ ରହିବ ଏଟା। ୱିଲ୍ ଆଇ ଗୋ ଟୁ ସ୍କୁଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାର୍କ। ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ, ତାପରେ ସବଜେକ୍ଟ ବା କର୍ତ୍ତା, ତାପରେ ମେନ୍ ଭର୍ବର ରୁଟ୍ ଫର୍ମ, ତାପରେ ଅବଜେକ୍ଟ। ସେ ପଢ଼ିବ କି? ପଢ଼ିବରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ସିମ୍ପଲ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଛି। କିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଏଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟ। ତାପରେ ଏଠି କର୍ତ୍ତା କିଏ? ନା ସେ ହେଉଛି ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ। ପଢ଼ିବା ଇଂଲିଶ ହେଉଛି ରିଡ୍, ରିଡ୍ ରୁଟ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ରିଡ୍, ଆଉ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ହେଉଛି ୱିଲ୍। ଫର୍ମୁଲା ପକେଇବା, ପ୍ରଥମେ ଲାଗିବ ୱିଲ୍, ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ, ତାପରେ କର୍ତ୍ତା, ତାପରେ ଭର୍ବର ରୁଟ୍ ଫର୍ମ ୱିଲ୍ ହି ରିଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାର୍କ। ତୁମେ ନାଚିବ କି? ନାଚିବରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଏଟା ସିମ୍ପଲ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଛି। କିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଏଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟ। କର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ତୁମେ, ତୁମେ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ। ଭର୍ବ କିଏ? ନାଚିବା, ନାଚିବାର ସିମ୍ପଲ୍ ଫର୍ମ ବା ରୁଟ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଡ୍ୟାନ୍ସ, ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ୱିଲ୍। ତ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ? ପ୍ରଥମେ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ଲାଗିଗଲା ୱିଲ୍, ୱିଲ୍ ୟୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ଆଉ କିଛି ଦେଖିବା। ତୁମେ ମାନେ ଖେଳିବ, ଖେଳିବ ବ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି, ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟ ଅଛି। ଏଟା ସିମ୍ପଲ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ର ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲେ। ତୁମେ ମାନେ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ବହୁବଚନ, ଖେଳିବାର ଇଂଲିଶ ହେଉଛି ପ୍ଲେ, ତାର ରୁଟ୍ ଫର୍ମ ବି ପ୍ଲେ, ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ହେବ ୱିଲ୍। ଫର୍ମୁଲା ଅନୁସାର ପ୍ରଥମେ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ, ତାପରେ କର୍ତ୍ତା, ତାପରେ ଭର୍ବର ରୁଟ୍ ଫର୍ମ, ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ରହିଲା ୱିଲ୍, ତାପରେ କର୍ତ୍ତା ୟୁ, ତାପରେ ପ୍ଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାର୍କ ୱିଲ୍ ୟୁ ପ୍ଲେ। ଆମେ ଲେଖିବୁ କି? ଲେଖିବୁ ରୁ ଜାଣିପାରିଲେ ଆମେ ସିମ୍ପଲ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଛି। କି ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି ମାନେ କି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟ। ଆମେ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ବହୁବଚନ କର୍ତ୍ତା, ଯାହାକୁ ଇଂଲିଶରେ ୱି କୁହନ୍ତି। ଲେଖିବା ହେଉଛି ରାଇଟ୍, ରାଇଟ୍ର ରୁଟ୍ ଫର୍ମ ରହିବ ରାଇଟ୍, ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ରହିବ ୱିଲ୍। ତ ୱିଲ୍ଟା ବାକ୍ୟ ଆରମ୍ଭକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ୱିଲ୍ ୱି ରାଇଟ୍, ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ, ସବଜେକ୍ଟ ଆଉ ମେନ୍ ଭର୍ବର ରୁଟ୍ ଫର୍ମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାର୍କ ୱିଲ୍ ୱି ରାଇଟ୍। ସେମାନେ କାମ କରିବେ କି? କରିବେ ବେରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ସିମ୍ପଲ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍। କି ପ୍ରଶ୍ନ ଯେହେତୁ ଆସୁଛି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଏଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟ। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ବହୁବଚନ, କର୍ତ୍ତାଟା। କାମ କରିବା ଇଂଲିଶ ହେଉଛି ୱାର୍କ, ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ଲାଗିବ ୱିଲ୍। ଫର୍ମୁଲା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମେ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ, ତାପରେ କର୍ତ୍ତା, ତାପରେ ମେନ୍ ଭର୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାର୍କ ୱିଲ୍ ଦେ ୱାର୍କ। ସସ୍ମିତା ଟିଭି ଦେଖିବ କି? ସସ୍ମିତା ଟିଭି ଦେଖିବ କି? ଦେଖିବରୁ ବ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି, ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଏଟା ସିମ୍ପଲ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଛି ବୋଲି। ସବଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ସସ୍ମିତା, ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ। ଭର୍ବଟା ରୁଟ୍ ଫର୍ମ ରହିବ। ଟିଭି ଦେଖିବା ହେଉଛି ୱାଚ୍, ୱାଚ୍ର ରୁଟ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ୱାଚ୍, ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ହେଉଛି ୱିଲ୍ ରହିବ, ଅବଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ଟିଭି। ଯେହେତୁ ଏଟା ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟ, ପ୍ରଥମେ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ଆସିଲା ୱିଲ୍, ତାପରେ ସସ୍ମିତା ରହିଲା ସବଜେକ୍ଟ, ତାପରେ ୱାଚ୍ ଭର୍ବଟା ରହିଲା ରୁଟ୍ ଫର୍ମରେ, ତାପରେ ଯେଉଁଟା ଅବଜେକ୍ଟ ଅଛି, ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାର୍କ ୱିଲ୍ ସସ୍ମିତା ୱାଚ୍ ଟିଭି। ଏବେ ଆଉ କିଛି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ମୁଁ ଦେଇଛି, ଏଟା କରିକି ୟାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ତୁମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦେବ। ତୁମେ ଦୌଡ଼ିବ କି? ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇବି କି? ସେ ସଫା କରିବ କି? ଆମେ ଫଳ ଖାଇବୁ କି? ସେମାନେ ନାଚିବେ କି? ଏଇସବୁର ଆନ୍ସର୍ କରିକି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦେବ। এটা ଥିଲା ସିମ୍ପଲ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍। ଏଯାଏଁ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅ ତାହେଲେ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅ। ଆଉ ଯଦି ଅନ୍ୟ କେହି ସାଙ୍ଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଟେନ୍ସ କିମ୍ବା ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର, ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ଲିଜ୍ ସେୟାର କର। ଫ୍ୟୁଚର୍ ଟେନ୍ସର ସେକେଣ୍ଡ ଫର୍ମ ଫ୍ୟୁଚର୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଫ୍ୟୁଚର୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ମୁଁ ଯେମିତି ସବୁବେଳେ କହେ, ଆମେ ଫ୍ୟୁଚର୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ର ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟଟା ରହିବ ବୋଲି ଇଂଲିଶକୁ କନଭର୍ଟ କଲା ପରେ ତୁମେ ଜାଣିବା କେମିତି? ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କଲାବେଳେ ସେଟା ଫ୍ୟୁଚର୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ରହିବ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି? ନା ଆମେ ଫର୍ମୁଲାରେ ଯିବା। ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ? ନା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ମାନେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ କହିଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଉ ଆସୁଥିବ, ଯେକୌଣସି ଟେନ୍ସର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ହେଉଥିବ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଏଟା ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଅଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ଆସୁଥିବ ନା ଉ ଥିବି, ଉ ଥିବୁ, ଉ ଥିବ, ଉ ଥିବେ, ଉ ଥିବା, ଏଇସବୁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ଶେଷରେ ଏଇସବୁ ଯଦି ଆସୁଥିବ ସେଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ଯଦି ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କନଭର୍ଟ କରିବା ତାକୁ ଆମେ ଫ୍ୟୁଚର୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ରେ ରଖିବା। ତେବେ କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିବା। ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିବି, ଉ ଥିବି ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଏଟା ଫ୍ୟୁଚର୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ରହିବ। ଆମେ ଖେଳୁଥିବୁ, ଉ ଥିବୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି, ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଏଟା ଫ୍ୟୁଚର୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ରହିବ। ତୁମେ ନାଚୁଥିବ, ଉ ଥିବ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି, ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଏଟା ଫ୍ୟୁଚର୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ରହିବ। ସେ ପଢ଼ୁଥିବ, ଉ ଥିବ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି, ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଏଟା ଫ୍ୟୁଚର୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ରହିବ। ସେମାନେ ଖେଳୁଥିବେ, ଉ ଥିବେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି, ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଏଟା ଫ୍ୟୁଚର୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ରହିବ।
एबे केतटा वाक्य देछि चलो देखिबा हम चिनि पारछुन कि नहीं कोटा फ्यूचर कंटीन्यूअस रहइबो कोटा रहइबो नहीं। मु पुस्तक पढुथिबी हाँ एटा फ्यूचर कंटीन्यूअस रहइबो कोन पई ना पढुथिबी रे उ थिबी उच्चारित होउछि उ थिबी उच्चारित होउछि। आमे खेलिलु ना एटा रहइबो नहीं कारण खेलिलु लु उच्चारित होउछि। तुमे खेलुथिब हाँ एटा रहइबो कारण खेलुथिब रे उ थिबो उच्चारित होउछि। आमे माने काम करूथिबु हाँ एटा भी रहइबो कारण काम करूथिबु रे उ थिबु उच्चारित होउछि। मु स्कूल जाउछि ना कहीं ना जाउछि रे छि उच्चारित होउछि एटा फ्यूचर कंटीन्यूअस रहइबो नहीं। से लेखुथिब हाँ एटा फ्यूचर कंटीन्यूअस रहइबो कारण लेखुथिब रे उ थिबो उच्चारित होउछि। मु स्कूल को गली ना एटा रहइबो नहीं कारण गली ले ली उच्चारित होउछि एटा फ्यूचर कंटीन्यूअस रहइबो नहीं। एबे ट्रांसलेशन करबा प्रथम तो पॉजिटिव सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस गुडा पॉजिटिव सेंटेंस गुडा ट्रांसलेशन करबा तार फार्मूला कोन ना कर्ता तापर विल बी रहइबो हेल्पिंग वर्ब विल बी तापर वर्ब रा आईएनजी तापर जदि किछि माने मेन वर्ब रा आईएनजी रहइबो तापर जदि किछि ऑब्जेक्ट थिबो सेटा रहइबो कोन फार्मूला रहइला ना कर्ता तापर हेल्पिंग वर्ब रहइला विल बी तापर मेन वर्ब रा आईएनजी लगे देबो तापर जदि किछि कर्म बा ऑब्जेक्ट थिबो सेटा रहइबो। ओके चलो चलो ट्रांसलेशन करके देखा मु स्कूल को जाऊथी जाऊथी उच्चारित होउछि हम जानि पिलाटा फ्यूचर कंटीन्यूअस रहइबो। कर्ता किए मु हूँ प्रथम पुरुष एकवचन। वर्ब कौन जिबा गो गोर जेतु मु कहिति सबले एटा फ्यूचर कंटीन्यूअस रे वर्ब आईएनजी लागि जिवो तो गोर आईएनजी लागला गोइंग। ऑब्जेक्ट किए ना स्कूल को जाउछि स्कूल। हेल्पिंग वर्ब कौन लागिवो विल बी तार फार्मूला पकेबा सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट रहा आई तापर विल बी लग गला तापर वर्ब आईएनजी गोइंग तापर टू स्कूल आई विल बी गोइंग टू स्कूल। से पढुथिबो पढुथिबो उ थिबो उच्चारित होउछि हम जानि पिलाटा फ्यूचर कंटीन्यूअस रे अछि। सब्जेक्ट किए ना से होउछि तृतीय पुरुष एकवचन। वर्ब रे आईएनजी लागिवो वर्ब पढिबा होउछि रीड रीड आईएनजी रीडिंग। हेल्पिंग वर्ब लागिवो विल बी कर्ता फार्मूला पकेले कर्ता तापर विल बी तापर वर्ब आईएनजी तापर जदि किछि ऑब्जेक्ट थिबो सेटा रहइबो कर्ता रहला ही तापर विल बी तापर रीड आईएनजी रीडिंग ही विल बी रीडिंग। तुमे नाचुथिबो नाचुथिबो उ थिबो हम जानि पिलाटा फ्यूचर कंटीन्यूअस रहइबो। सब्जेक्ट किए तुमे तुमे होउछि द्वितीय पुरुष एकवचन। वर्ब रे होउछि आईएनजी लागिवो नाचिबार इंग्लिश डांस रे डांस रे आईएनजी डांसिंग। हेल्पिंग वर्ब लागिवो विल बी तो फार्मूला पकेले सब्जेक्ट तापर विल बी प्लस वर्ब आईएनजी सब्जेक्ट हला यू तापर विल बी तापर डांसिंग यू विल बी डांसिंग। आ किछ देखिबा तुम माने खेलुथिबो खेलुथिबो उ थिबो फ्यूचर कंटीन्यूअस रे एटा अछि। सब्जेक्ट किए तुमे माने द्वितीय पुरुष बहुवचन। वर्ब आईएनजी लागिवो खेलुथिबार खेलिबा होछि प्ले प्लेयर आईएनजी प्लेइंग। हेल्पिंग वर्ब विल बी फार्मूला पड़ेला सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब आईएनजी यू विल बी प्लेइंग सिंपल। आमे लेखुथिबु लेखुथिबु उ थिबु उच्चारित होला फ्यूचर कंटीन्यूअस रे अछि बोले हम जानि पले। सब्जेक्ट होछि आमे बा प्रथम पुरुष बहुवचन। वर्ब रे आईएनजी लागिवो लेखिबा इंग्लिश राइट राइट रे आईएनजी लागला राइटिंग। हेल्पिंग वर्ब रहइबो विल बी फार्मूला पकेले सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब आईएनजी वी विल बी राइटिंग। सेमाने काम करूथिबे करूथिबरु उ थिबे उच्चारित होउछि हम जानि पले फ्यूचर कंटीन्यूअस। काम करबा इंग्लिश होउछि वर्क वर्क रे आईएनजी लागि जो वर्किंग सेमाने होउछि दे देर होउछि तृतीय पुरुष बहुवचन। हेल्पिंग वर्ब लागि विल बी दे विल बी वर्किंग सेमाने काम करूथिबे हिजबो दे विल बी वर्किंग। सस्मिता टीवी देखुथिबो देखुथिबरु उ थिबे उच्चारित होउछि एतुर हम जानि पले एटा फ्यूचर कंटीन्यूअस रहइबो। कर्ताटा होउछि सस्मिता सस्मिता तृतीय पुरुष एकवचन। वर्ब रे आईएनजी लागिवो देखिबा इंग्लिश होउछि वाच वाच रे आईएनजी एगला वाचिंग। हेल्पिंग वर्ब लागिवो विल बी ऑब्जेक्ट अछि टीवी फार्मूला कोन कर्ता तापर विल बी तापर वर्ब आईएनजी तापर ऑब्जेक्ट कर्ता होउछि सस्मिता तापर विल बी तापर वर्ब वाच रे आईएनजी लागला वाचिंग तापर टीवी सस्मिता विल बी वाचिंग टीवी सिंपल। एबेले हम ट्रांसलेशन करबा एबे मु आउ किछि देइछि तुमे दौड़ुथिबो मु गीत गाउथिबी से सफा करूथिबो आमे फल खाउथिबु सेमाने नाचुथिबे ए सबरो फ्यूचर कंटीन्यूअस रे ट्रांसलेशन करके दबो मते कमेंट सेक्शन में कोन कार ठीक अछि कार भूल अछि देखिबा आमे। एबे जिबा नास्तिवाचक वाक्य को नास्तिवाचक वाक्य रो भी फार्मूला सिंपल जहा नास्तिवाचक वाक्य रो सेटा समान खाली विल आ बी भीतर नॉट लागि जिवो सेटा विल बी होतला इट विल नॉट बी हे जिवो आ वर्ब आईएनजी लागिवो सबले कारण एटा कंटीन्यूअस रे सबले वर्ब आईएनजी लागे आ जो किछ ऑब्जेक्ट थिबो लास्ट को जोड़ी दबो सब्जेक्ट विल नॉट बी तापर वर्ब आईएनजी तापर ऑब्जेक्ट सिंपल फार्मूला। एबे ट्रांसलेशन करके देखिबा स्कूल जाऊ मु स्कूल जाऊ नथिबी जाऊथिबी उ थिबी उच्चारित होउछि जानि पले फ्यूचर कंटीन्यूअस न नथिबी जेतु अछि हम जानि पले एटा
नास्तिवाचक वाक्य सब्जेक्ट किए ना मु हूँ आई जीवा हूँ इंग्लिश गो गोर आईएनजी लगे गोइंग ऑब्जेक्ट हूँ स्कूल तापर हेल्पिंग वर्ब लगे विल बी आम जानते जेहेतु नास्तिवाचक वाक्य विल आ बी भर नट लगे ताले कर्ता हूँ आई तापर विल नट बी तापर भर्ब आईएनजी गोइंग टू स्कूल आई विल नट बी गोइंग टू स्कूल से पढ़ु नथिबो पढ़ुथिबो उ थिबो उच्चारित होची फ्यूचर कंटीन्यूअस रे अछि न थिबो जेतु उच्चारित होची हम जानि पेला एटा नेगेटिव सेंटेंस बा नास्तिवाचक वाक्य कर्ता होची से तृतीय पुरुष एकवचन भर्ब आईएनजी लागेबो पढिबार इंग्लिश होची रीड रीड आईएनजी लागेला रीडिंग हेल्पिंग भर्ब रहबो विल आवर फॉर्मूला अनुसार कोन रहबो कर्ता प्लस विल आ बी भीतर नॉट रहि जिवो तो कर्ता रहला ही विल नॉट बी रीड आईएनजी लागेला रीडिंग ही विल नॉट बी रीडिंग तुमे नाचु नथिबो नाचुथिबो होची उ थिबो उच्चारित होची हम जानि पेला एटा होची फ्यूचर कंटीन्यूअस न थिबो जेतु होची हम जानि पेला एटा गोटे प्रश्नवाचक वाक्य कर्ता होच तुमे द्वितीय पुरुष एकवचन भर्ब आईएनजी लागिबो भर्ब आईएनजी लागिला हम डांस होची नाचिबा डांस आईएनजी लागिला डांसिंग हेल्पिंग भर्ब लागिबो विल बी जेतुटा नेगेटिव सेंटेंस होची विल आ बी भीतर नॉट रहि जिवो तला कोन हला कर्ता तापर विल नॉट बी डांसिंग यू विल नॉट बी डांसिंग से पढु नथिबो पढ़ुथिबो उ थिबो उच्चारित होची हम जानि पेला फ्यूचर कंटीन्यूअस रे नथिबो जेतु अछि हम जानि पढ़ु नथिबो हम जानि पेले सेउटु एटा गोटे नेगेटिव बा नास्तिवाचक वाक्य कर्ता होची से तृतीय पुरुष एकवचन पढ़िबा इंग्लिश होची रीड रीड आईएनजी लागबो रीडिंग हेल्पिंग भर्ब लागबो विल तापर कर्ता विल बी भीतर लागबो नॉट तापर भर्ब आईएनजी ही विल नॉट बी रीडिंग आउ किछि एडी करिचंदी हम तुमे माने खेलु नथिबो हम जानि पेले उ थिबो एटा फ्यूचर कंटीन्यूअस आ नथिबो जेतु अछि हम जानि पेला गोटे नास्तिवाचक वाक्य कर्ता हला तुमे माने बा द्वितीय पुरुष बहुवचन खेलिबा इंग्लिश होची प्ले प्लेयर आईएनजी लागि जिवो प्लेइंग हेल्पिंग भर्ब लागियो विल बी जेतु एटा नास्तिवाचक वाक्य कर्ता परे विल आ बी भीतर लागिला नॉट तापर प्लेइंग यू विल नॉट बी प्लेइंग आमे लेखु नथिबु लेखुथिबु हम जानि पेला एटा फ्यूचर कंटीन्यूअस लेखु नथिबु जेतु अछि हम जानि पेला एटा नास्तिवाचक वाक्य कर्ता होची आमे बा वी प्रथम पुरुष बहुवचन लेखिबा इंग्लिश होची राइट राइट आईएनजी लागि जिवो राइटिंग हेल्पिंग भर्ब रहबो विल बी नास्तिवाचक वाक्य विल आ बी भीतर नॉट लागिबो फॉर्मूला पका कर्ता वी तापर विल नॉट बी राइटिंग से काम करू नथिबे करूथिबे उ थिबे फ्यूचर कंटीन्यूअस कर्ता होची समाने दे तृतीय पुरुष बहुवचन भर्ब आईएनजी लागिबो काम करबा होची वर्क वर्क आईएनजी लागिला वर्किंग हेल्पिंग भर्ब रहबो विल बी दे विल नॉट बी वर्किंग रहइबो कारण विल आ बी भीतर नॉट लागिबो दे विल नॉट बी वर्किंग सस्मिता टीवी देखु नथिबो देखुथिबो उ थिबो रु हम जानि पेला एटा फ्यूचर कंटीन्यूअस देखु नथिबो जेतु अछि हम जानि पेला एटा गोटे नास्तिवाचक वाक्य टीवी देखिबा होची वाच वाच आईएनजी लागिबो वाचिंग भर्ब विल बी जो नास्तिवाचक वाक्य अछि विल आ बी भीतर नॉट लागि जिवो ऑब्जेक्ट होची टीवी बा कर्म होची टीवी फॉर्मूला अनुसार कर्ता प्लस विल नॉट बी तापर वाचिंग टीवी सस्मिता विल नॉट बी वाचिंग टीवी एटा होची किछ ट्रांसलेशन तम पई किछ काम तुमे दौड़ु नथिबो मु गीत गाउ नथिबी से सफा करू नथिबो आमे फळ खाउ नथिबु सेमाने नाचु नथिबे ए सब ट्रांसलेशन करी कमेंट बॉक्स रे दबो आमे देखिबा केतरा ठीक केतरा भूल रुच एबे जिबा प्रश्नवाचक वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य म सबले कहितली हेल्पिंग भर्बटा स्टार्टिंग उपळे आसी एठ विल होची हेल्पिंग भर्ब विल स्टार्टिंग पळे आला तापर कर्ता रहइबो तापर बी रहइबो तापर भर्ब आईएनजी तापर जदि किछ कर्म थिबो सेटा रहइबो ट्रांसलेशन करके देखले हम बेसी बुझी परिबा मो स्कूल को जाउथिबी कि जाउथिबी जतो अछि तुम ऑलरेडी जानि पारथु एटा प्रेजेंट सॉरी एटा फ्यूचर कंटीन्यूअस रे अछि कि जेतु अछि हम जानि परिया प्रश्नवाचक वाक्य कर्ता होची मु भर्ब आईएनजी लागि जिबा होची गो गोर आईएनजी गोइंग ऑब्जेक्ट होची स्कूल हेल्पिंग भर्ब विल आ बी हेल्पिंग भर्ब वाक्य शेष पळे आला विल तापर कर्ता तापर बी तापर भर्ब आईएनजी तापर कर्म जोटा रहला टू स्कूल विल आई बी गोइंग टू स्कूल से पढ़ुथिबो कि पढ़ुथिबो हम जानि पेला एटा फ्यूचर कंटीन्यूअस रे जेतु प्रश्न पचरा जायछि कि हम जानि पेला एटा प्रश्नवाचक वाक्य कर्ता होची से तृतीय पुरुष एकवचन पढिबा इंग्लिश होची रीड रीड आईएनजी लागला रीडिंग हेल्पिंग भर्ब विल तो विल फास्ट पळेला तापर रहइबो कर्ता ही तापर बी रीडिंग ए फॉर्मूला अनुसार विल कर्ता तापर बी रहइबो विल ही बी रीडिंग तुमे नाचुथिबो कि नाचुथिबो उ थिबो हम जानि पेला एटा फ्यूचर कंटीन्यूअस सब्जेक्ट रहला तुमे द्वितीय पुरुष एकवचन भर्ब आईएनजी लागला डांस आईएनजी लागला डांसिंग हेल्पिंग भर्ब रहला विल बी विल
ବାକ୍ୟ ଆରମ୍ଭରେ ରହିବ, ତାପରେ ୟୁ ରହିବ କର୍ତ୍ତା, ତାପରେ ବି ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ, ୱିଲ୍ ୟୁ ବି ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ। ଆଉ କିଛି ଦେଖିବା, ତୁମେ ମାନେ ଖେଳୁଥିବ କି, ଖେଳୁଥିବରୁ ଜାଣିପାରିଲେ ଏଟା ଫ୍ୟୁଚର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍। ଖେଳୁଥିବ କି ଯେହେତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଛି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଏଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟ। କର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ତୁମେ ମାନେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ବହୁବଚନ, ଭର୍ବ ଆଇଏନଜି ଲାଗିବ, ପ୍ଲେୟାର ଆଇଏନଜି ଲାଗିଲା ପ୍ଲେଇଂ, ୱିଲ୍ ବି ରହିଲା ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ, ବାକ୍ୟ ଆରମ୍ଭରେ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ଆସିଲା, ତାପରେ କର୍ତ୍ତା, ତାପରେ ବି, ତାପରେ ଭର୍ବ ଆଇଏନଜି, ୱିଲ୍ ୟୁ ବି ପ୍ଲେଇଂ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମାର୍କ। ଆମେ ଲେଖୁଥିବୁ କି, ଲେଖୁଥିବୁରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଏଟା ଫ୍ୟୁଚର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍। କି ଯେହେତୁ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଏଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟ। କର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ଆମେ, ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ବହୁବଚନ, ଭର୍ବ ଲେଖିବାର ଆଇଏନଜି ଲାଗିଲା ରାଇଟିଂ, ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ରହିବ ୱିଲ୍, ୱିଲ୍ଟା ବାକ୍ୟ ଆରମ୍ଭରେ ରହିବ, ତାପରେ କର୍ତ୍ତା, ତାପରେ ବି ରହିବ। ତ ସେ ଫର୍ମୁଲା ଅନୁସାରେ ୱିଲ୍, ୱି, ବି, ତାପରେ ରାଇଟ୍ର ଆଇଏନଜି ଲାଗିଲା ରାଇଟିଂ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମାର୍କ ବାକ୍ୟ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମାର୍କ ରହିଲା ଏଠି। ତାପରେ ସେମାନେ କାମ କରୁଥିବେ କି, କରୁଥିବେରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଫ୍ୟୁଚର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍। କି ଯେହେତୁ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଏଟା ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟ। କର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ସେମାନେ, ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ବହୁବଚନ, କାମ କରିବା ହେଉଛି ୱାର୍କ, ୱାର୍କର ଆଇଏନଜି ଲାଗିଯିବ ୱାର୍କିଂ, ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ରହିଲା ୱିଲ୍, ୱିଲ୍ଟା ବାକ୍ୟ ଆରମ୍ଭକୁ ପଳେଇ ଆସିବ, ତାପରେ କର୍ତ୍ତା, ତାପରେ ବି, ତାପରେ ଭର୍ବ ଆଇଏନଜି, ୱିଲ୍ ଦେ ବି ୱାର୍କିଂ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମାର୍କ। ସସ୍ମିତା ଟିଭି ଦେଖୁଥିବ କି, ଦେଖୁଥିବରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଏଟା ଫ୍ୟୁଚର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍। କିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଏଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟ। କର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ସସ୍ମିତା, ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ, ଭର୍ବ ଆଇଏନଜି ଲାଗିବ, ୱାଚର ଆଇଏନଜି ଲାଗିଲା ୱାଚିଂ, ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ରହିବ ୱିଲ୍ ବି, ଅବଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ଟିଭି। ଯେହେତୁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା ବାକ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ଆଇଲା, ୱିଲ୍ ବାକ୍ୟ ଆରମ୍ଭକୁ ଆସିଗଲା, ତାପରେ ସସ୍ମିତା, କର୍ତ୍ତା, ତାପରେ ବି ୱାଚିଂ ଟିଭି, ୱିଲ୍ ସସ୍ମିତା ବି ୱାଚିଂ ଟିଭି। ବାକି ତମ ପାଇଁ କେତେଟା କାମ ଅଛି ଏଠି, ତୁମେ ଦୌଡ଼ୁଥିବ କି, ମୁଁ ଗୀତ ଗାଉଥିବି କି, ସେ ସଫା କରୁଥିବ କି, ଆମେ ଫଳ ଖାଉଥିବୁ କି, ସେମାନେ ନାଚୁଥିବେ କି, ଏହିସବୁର ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିକି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଦେଲେ ସେଟା ଠିକ୍ ଅଛି କି ଭୁଲ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖିକି ତୁମକୁ କହିବି। এইটা ଥିଲା ଆମର ଫ୍ୟୁଚର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍। ଯଦି ଆଜି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅ ତାହେଲେ କରିନିଅ। ଯଦି ଅନ୍ୟ କେହି ସାଙ୍ଗ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର କିମ୍ବା ଟେନ୍ସ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ଲିଜ୍ ସେୟାର କର। ଆଜି ଆମେ ଫ୍ୟୁଚର ଟେନ୍ସର ଫ୍ୟୁଚର ପରଫେକ୍ଟ ଫର୍ମ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଫ୍ୟୁଚର ପରଫେକ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ ରହିବ ବୋଲି ତୁମେ ଜାଣିବ କେମିତି? ଆମେ ଫର୍ମୁଲା ୱେରେ ଯିବା, ଆମେ ସେ ଥିଓରିଟିକାଲ କନସେପ୍ଟକୁ ଯିବାନି, ଆମେ ଭୁଲିଯିବା ସେଗୁଡ଼ା। ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ କହୁଛି? ଯଦି ବାକ୍ୟ ଶେଷରେ ଇ ଥିବି, ଇ ଥିବୁ, ଇ ଥିବ, ଇ ଥିବେ, ଇ ଥିବା ଇତ୍ୟାଦି ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଲା ବା ରହିଲା, ସେଇ ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟଟିକୁ ଇଂଲିଶକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କଲାବେଳେ ଇଂଲିଶରେ ଆମେ ତାକୁ ଫ୍ୟୁଚର ପରଫେକ୍ଟ ରଖିବା। ଓକେ, ପରଫେକ୍ଟ ମାନେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ମନେ ରଖି, ଯେକୌଣସି ଟେନ୍ସ ହେଇଥାଉ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହେଇଥାଉ, ପାଷ୍ଟ ହେଇଥାଉ କିମ୍ବା ଫ୍ୟୁଚର ହେଇଥାଉ, ପରଫେକ୍ଟ ମାନେ ଇ ଆସିବ। ଯେମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ମାନେ ଉ ଆସିବ, ସେ ଯେକୌଣସି ଟେନ୍ସ ହେଇଥାଉ। ତ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ ଶେଷରେ ଇ ଥିବି, ଇ ଥିବୁ, ଇ ଥିବ, ଇ ଥିବେ, ଇ ଥିବା ଇତ୍ୟାଦି ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ ବା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଥାଏ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ସେଇ ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟଟିକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କଲାବେଳେ ଇଂଲିଶକୁ ଆମେ ଫ୍ୟୁଚର ପରଫେକ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ରଖିବା। କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟଟି ଫ୍ୟୁଚର ପରଫେକ୍ଟ ରହିବ? ହଁ ରହିବ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଯାଇଥିବି, ଯାଇଥିବିରେ ଇ ଥିବି ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି। ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟଟି ଫ୍ୟୁଚର ପରଫେକ୍ଟ ରହିବ କାରଣ ଖେଳିଥିବୁରୁ ଇ ଥିବୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି। ସେମିତି ତୁମେ ନାଚିଥିବ, ନାଚିଥିବରେ ଇ ଥିବ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି। ସେ ପଢ଼ିଥିବ, ପଢ଼ି ଇ ଥିବ, ଇ ଥିବ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି। ସେମାନେ ଖେଳିଥିବେ, ଖେଳି ଇ ଥିବେ, ଇ ଥିବେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି। ଯେହେତୁ ଇ ଥିବେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ସେମାନେ ଖେଳିଥିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିବା ତାକୁ ଆମେ ଫ୍ୟୁଚର ପରଫେକ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ରଖିବା। ଓକେ, ମୁଁ ଏଇ କେତେଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଛି, ଆସ ଦେଖିବା ୟା ଭିତରୁ କେଉଁ ବାକ୍ୟଟା ଫ୍ୟୁଚର ପରଫେକ୍ଟ ରହିବ, କେଉଁଟା ରହିବନି। ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା। ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିଥିବି, ପଢ଼ି ଇ ଥିବି, ହଁ ଏଇଟା ରହିବ କାରଣ ଇ ଥିବି ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଲା। ଆମେ ଖେଳିଲୁ, ଲୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି, ଏଟା ରହିବ ନାହିଁ କାରଣ ଲୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି। ତୁମେ ଖେଳିଥିବ, ଖେଳି ଇ ଥିବ, ଇ ଥିବ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି, ଏଇଟା ରହିବ ଫ୍ୟୁଚର ପରଫେକ୍ଟରେ। ଆମେମାନେ କାମ କରିଥିବୁ, ହଁ ଏଇଟା ବି ରହିବ, କାମ କରି ଇ ଥିବୁ, ଇ ଥିବୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି। ସେମିତି ମୁଁ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛି, ଯାଉଛି, ନା ଏଟା ରହିବ ନାହିଁ କାରଣ ଉଛି ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି। ସେ ଲେଖିଥିବ, ଲେଖି ଇ ଥିବ, ଇ ଥିବ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି, ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଏଟା ଫ୍ୟୁଚର ପରଫେକ୍ଟ ରହିବ। ମୁଁ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲି, ଲି ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି, ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଏଟା ରହିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନର ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ, ସୂତ୍ର କ'ଣ? ମୁଁ କହିଛି ଯଦି ବାକ୍ୟଟି ଆଫର୍ମେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବା ପଜିଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେଇଥିବ, ସକାରାତ୍ମକ ବା ଆସ୍ତିବାଚକ ବାକ୍ୟ ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ଫର୍ମୁଲା ସିମ୍ପଲ୍, କର୍ତ୍ତା ବା ସବଜେକ୍ଟ, ତାପରେ ୱିଲ୍ ହାଭ୍। ହାଭ୍ଟା କ'ଣ ପାଇଁ? ହାଭ୍ଟା ହେଉଛି ତୁମର ପରଫେକ୍ଟ ପାଇଁ, ୱିଲ୍ ତ ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ ରହିଲା, ୱିଲ୍ ହାଭ୍। ତାପରେ ଭର୍ବଟା ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ୍ ବା V3 ଫର୍ମ, ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ ରହିବ। କ'ଣ ରହିଲା ଫର୍ମୁଲା? କର୍ତ୍ତା, ତାପରେ ୱିଲ୍ ହାଭ୍, କେବଳ ଏଇ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା ୱିଲ୍ ହାଭ୍, ତାପରେ ଯେଉଁ ଭର୍ବଟା, କ୍ରିୟାଟା ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ୍ ଫର୍ମରେ ବା V3 ଫର୍ମ ରହିବ। ଆଉ ତାପରେ ଯଦି କିଛି ଅବଜେକ୍ଟ ଥାଏ ସେଟା ରହିବ।
तब कि ट्रांसलेशन करी देखिबा मु स्कूल को जाई थिबी तो ट्रांसलेशन करिया पूर्व प्रथम तो आम जानिबा जाई थिबी माने आम जानिछन एटा फ्यूचर परफेक्ट रहइबो मु होची कर्ता प्रथम पुरुष एकवचन वर्ब रो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इटी कोन वर्ब टा गो गोर पास्ट पार्टिसिपल कोन गो होची रूट फॉर्म तापर पास्ट होची वेंट पास्ट पार्टिसिपल होची गन गो वेंट गन तार एटी गन रहइबो आउ ऑब्जेक्ट टा होची स्कूल हेल्पिंग वर्ब रहइबो विल हैव तन फार्मूला पके देबा सब्जेक्ट रहला आई तापर विल हैव रहला हेल्पिंग वर्ब तापर वर्ब रो पास्ट पार्टिसिपल गन तापर ऑब्जेक्ट टू स्कूल आई विल हैव गन टू स्कूल से पढ़ी थिबर ई थिब उच्चारित होची हम जानि पहले एटा फ्यूचर परफेक्ट रहइबो सब्जेक्ट हो से तृतीय पुरुष एकवचन पढ़िबा इंग्लिश होची रीड रीड रो पास्ट पार्टिसिपल होची रेड रीड रेड 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 स्पेलिंग समान किंतु प्रोनाउंसिएशन बा उच्चारण आम रेड करवा हेल्पिंग वर्ब आम जान सब फ्यूचर परफेक्ट विल हैव रहिबो ताले फॉर्मूला पकेले कर्ता ही हेल्पिंग वर्ब विल हैव तापर रेड ही विल हैव रेड तुमे नाचिथिबो ई थिबो उच्चारित होची आम जानि पाले फ्यूचर परफेक्ट अछि तुमे होची द्वितीय पुरुष एकवचन नाचिबा इंग्लिश होची डांस डांस रो पास्ट पार्टिसिपल आम फॉर्म करबा डांस्ड हेल्पिंग वर्ब रहिबो विल हैव फॉर्मूला पकेबा कर्ता प्लस विल हैव प्लस वर्ब रो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कर्ता होची तुमे होची यू तापर विल हैव तापर डांस्ड यू विल हैव डांस्ड आउ किछि देखिबा तुमे माने खेलिथिबो ई थिबर उच्चारित होची जेहेतु हम जानि पले एटा फ्यूचर परफेक्ट अछि तुमे माने हम जानि पले द्वितीय पुरुष बहुवचन खेलिबा इंग्लिश होची प्ले प्लेयर पास्ट पार्टिसिपल होची प्लेड हेल्पिंग वर्ब वाला विल हैव फॉर्मूला कोन ना कर्ता तापर विल हैव तापर वर्ब रो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कर्ता हला तुमे माने होची यू विल हैव प्लेड वर्ब रो पास्ट पार्टिसिपल हला एटा प्लेड आमे लेखिथिबु ई थिबु उच्चारित होची हम जानि पले एटा फ्यूचर परफेक्ट अछि सब्जेक्ट कर्ता के प्रथम पुरुष बहुवचन आमे आमे होची कर्ता कर्ता होची प्रथम पुरुष बहुवचन वर्ब टा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म रे रहइबो लेखिबा होची इंग्लिश राइट राइट होची तार रूट फॉर्म तार पास्ट फॉर्म होची राइट रो पास्ट फॉर्म होची रोट पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होची रिटन ताने रिटन आइला आ हेल्पिंग वर्ब हम जानि तो विल हैव लागिबो हम फॉर्मूला पके देबा कर्ता प्लस विल हैव प्लस वर्ब रो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कर्ता रहला विल हैव रिटन समाने काम करिथिबे ई थिबे उच्चारित होची हम जानि पहले एटा फ्यूचर परफेक्ट अछि कर्ता के समाने तृतीय पुरुष बहुवचन काम करबा इंग्लिश होची वर्क वर्क रो पास्ट पार्टिसिपल कोन हबो वर्कड हेल्पिंग वर्ब विल हैव लागिबो फॉर्मूला पकेले कर्ता विल हैव वर्ब रो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म दे विल हैव वर्कड सस्मिता टीवी देखिथिबो ई थिबो उच्चारित होची हम जानि पहले एटा फ्यूचर परफेक्ट कर्ता के ना सस्मिता तृतीय पुरुष एकवचन टीवी देखिबा होची वाच वाच रो पास्ट पार्टिसिपल होची वाच्ड हेल्पिंग वर्ब लागियो विल हैव ऑब्जेक्ट आटी होची टीवी फॉर्मूला कोन कर्ता तापर विल हैव तापर वाच रो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म तापर ऑब्जेक्ट सस्मिता विल हैव वाच्ड टीवी एबे एई वाक्य गुडाकर तमे ट्रांसलेशन करी कमेंट बॉक्स रे दबो मु देखिबी उत्तर ठीक अछि कि नै तुमे दौड़ी थिबो मु गीत गाई थिबी से सफा करिथिबो आमे फल खाइथिबु सेमाने नाचिथिबे एगुडाक एबे आमे नास्तिवाचक वाक्य देखिबा नास्तिवाचक वाक्यर फॉर्मूला कोन ना सब्जेक्ट से समाल फॉर्मूला खाली नॉट लाग जिवो विल और हैव भितरे सब्जेक्ट तापर विल नॉट हैव तापर वर्ब रो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आ जदी किछि ऑब्जेक्ट थिबो सया सब्जेक्ट विल नॉट हैव तापर वर्ब रो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म तापर जहा ऑब्जेक्ट थिबो मु स्कूल को जाई नथिबी तो जाई थिबरो हम जानि पहले एटा फ्यूचर परफेक्ट अछि नथिबी जे जणा अछि हम जानि पहले एटा गोटे नास्तिवाचक वाक्य तापर हम कर्ता को चिन्हले कर्ता के मु होची प्रथम पुरुष एकवचन वर्ब रो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्मूला के वर्ब के गो गोर पास्ट पार्टिसिपल होची गो वेंट गन गन होची और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑब्जेक्ट होची के स्कूल हेल्पिंग वर्ब के विल हैव भितरे हमर नॉट लागि जिवो जेहेतु एटा पास्ट पार्टिसिपल अछि ताउ कोन ताल कोन हो जिवो आई विल नॉट हैव गन टू स्कूल विल और हैव भितर नॉट लागला से पढ़ी हम जानि पहले एटा ई थिबो अछि फ्यूचर परफेक्ट और न थिबो जेतु लेखा हम जानि पहले एटा नास्तिवाचक वाक्य कर्ता के ना से होची तृतीय पुरुष एकवचन वर्ब रो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मो सबल कहि रीड रो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होची रेड स्पेलिंग समान खाली प्रोनाउंसिएशन अलगा हेल्पिंग वर्ब कोन ना विल हैव जेतुटा नास्तिवाचक वाक्य विल और हैव भितर नॉट लागि जिवो ताले कर्ता प्लस विल नॉट हैव रेड ही विल नॉट हैव रेड तुमे नाची नथिबो नाची थिबरो ई थिबरो हम जानि पहले एटा फ्यूचर परफेक्ट अछि
जेहेतु नथिब उच्चारित होउछ हम जानि पारले एटा गोटे नास्तिवाचक वाक्य कर्ता किए तुमे द्वितीय पुरुष एकवचन नाचिबा इंग्लिश डांस डांस र पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होउछ डांस्ड हेल्पिंग वर्ब लागे विल हैव जेहेतु नास्तिवाचक वाक्य अछि विल और हैव भीतर नॉट रहि जिवो फॉर्मूला रहला कर्ता विल नॉट हैव डांस्ड यू विल नॉट हैव डांस्ड आउ किछि देखिबा तुमे माने खेली नथिबो खेली थिबो ई थिबो उच्चारित होउछ हम जानि पारले एटा फ्यूचर परफेक्ट रहइबो तुमे माने होउछ हमर कर्ता द्वितीय पुरुष बहुवचन वर्ब होउछि पीपी फॉर्म बा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म रहइबो प्लेयर पास्ट पार्टिसिपल होउछि प्ले प्लेड 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 होउछि तर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हेल्पिंग वर्ब विल और हैव जेहेतु एते गोटे नास्तिवाचक वाक्य कारण एटी नथिबो अछि विल और हैव भीतर नॉट लागिबो तो कर्ता विल तापर नॉट हैव तापर वर्ब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म नॉट प्लेड कर्ता यू विल नॉट हैव प्लेड आमे लेखि नथिबु ई थिबु उच्चारित होउछि सेटु हम जानिले एटा फ्यूचर परफेक्ट अछि नथिबो जेहेतु अछि हम जानि पाले एटा नास्तिवाचक वाक्य कर्ता होउछि आमे आमे होउछि प्रथम पुरुष बहुवचन वी वर्ब रो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वर्ब के राइट राइट रोट रिटन रिटन हे गेला यार पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हेल्पिंग वर्ब होउछि विल हैव तापरे जेहेतु एटा नास्तिवाचक वाक्य अछि विल और हैव भीतर नॉट लागियो तो कोन होइजबो वी विल नॉट हैव रिटन ସେମାନେ କାମ କରି ନଥିବେ କରିଥିବେରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଫ୍ୟୁଚର ପରଫେକ୍ଟ ଅଛି ନଥିବେ ଯେହେତୁ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଏଟା ନାସ୍ତିବାଚକ ବାକ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ଦେ ହେଉଛି ସେମାନେ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ବହୁବଚନ କାମ କରିବା ହେଉଛି ଇଂଲିଶ ହେଉଛି ୱାର୍କ ତାର ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ ଫର୍ମ ହେଉଛି ୱାର୍କଡ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ଲାଗିବ ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ଯେହେତୁ ଏଟା ନାସ୍ତିବାଚକ ବାକ୍ୟ ୱିଲ୍ ଆଉ ହାଭ୍ ଭିତରେ ନଟ୍ ଲାଗିଯିବ ଫର୍ମୁଲା ପକେଇଦେଲେ କର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ଦେ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ହାଭ୍ ଭର୍ବର ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ ହେଉଛି ୱାର୍କଡ ସସ୍ମିତା ଟିଭି ଦେଖିନଥିବ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଏଟା ଫ୍ୟୁଚର ପରଫେକ୍ଟରେ ଅଛି ନଥିବ ଯେହେତୁ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଏଟା ଗୋଟେ ନାସ୍ତିବାଚକ ବାକ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ସସ୍ମିତା ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ ଟିଭି ଦେଖିବା ହେଉଛି ୱାଚ୍ ୱାଚ୍ର ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ ହେଉଛି ୱାଚ୍ଡ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ଲାଗିବ ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ଯେହେତୁ ଏଟା ନାସ୍ତିବାଚକ ବାକ୍ୟ ଅଛି ୱିଲ୍ ଆଉ ହାଭ୍ ଭିତରେ ନଟ୍ ରହିବ ଅବଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ଟିଭି ତ ସସ୍ମିତା ୱିଲ୍ ନଟ୍ ହାଭ୍ ୱାଚ୍ ଟିଭିର ହବ ଏବେ ତମ ପାଇଁ କିଛି କାମ ତୁମେ ଦୌଡ଼ି ନଥିବ ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇ ନଥିବି ସେ ସଫା କରି ନଥିବ ଆମେ ଫଳ ଖାଇ ନଥିବୁ ସେମାନେ ନାଚି ନଥିବେ ଏଇସବୁର ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରି କମେଣ୍ଟରେ ଆନ୍ସର କରିବ ଆମେ ଦେଖିବା କେତେଟା ଠିକ୍ ଅଛି କେତେଟା ଭୁଲ ଏବେ ଯିବା ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟରେ କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମ କହିଥିଲି ସବୁବେଳେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା ଫାଷ୍ଟକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା ୱିଲ୍ ଫାଷ୍ଟକୁ ପଳେଇ ଆଲା ତାପରେ କର୍ତ୍ତା ତାପରେ ହାଭ୍ ତାପରେ ଭର୍ବର ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ ଫର୍ମ ତାପରେ ଅବଜେକ୍ଟ ଯଦି କିଛି ଥିବ ୱିଲ୍ ତାପରେ କର୍ତ୍ତା ତାପରେ ହାଭ୍ ତାପରେ ଭର୍ବର ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ ଫର୍ମ ତାପରେ ଯଦି କିଛି ଅବଜେକ୍ଟ ଥିବ ଏବେ କିଛି ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିକି ଦେଖିବା ମୁଁ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଥିବି କି ଯାଇଥିବିର ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫ୍ୟୁଚର ପରଫେକ୍ଟରେ ଅଛି କି ଯେହେତୁ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ ଭର୍ବର ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ ଫର୍ମ ରହିବ ଗୋର ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଗନ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ଏଠି ସ୍କୁଲ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ହେଉଛି ୱିଲ୍ ହାଭ୍ରୁ ୱିଲ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂକୁ ପଳେଇବ ତ କ'ଣ ରହିଲା ଏଠି ତାହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ରହିଲା ୱିଲ୍ ତାପରେ କର୍ତ୍ତା ଆଇ ତାପରେ ହାଭ୍ ତାପରେ ଭର୍ବର ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ ଫର୍ମ ତାପରେ ଅବଜେକ୍ଟ ୱିଲ୍ ହି ହାଭ୍ ଗନ୍ ଟୁ ସ୍କୁଲ ସେ ପଢ଼ିଥିବ କି ପଢ଼ିଥିବ ଇ ଥିବ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି ଫ୍ୟୁଚର ପରଫେକ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ କିଏ ସେ ହେଉଛି ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ ଭର୍ବର ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ ଫର୍ମ ହେଉଛି ପଢ଼ିଥିବ ମାନେ ରିଡ୍ ଅଛି ରିଡ୍ର ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ ଫର୍ମ ଅଛି ରିଡ୍ ରେଡ୍ ରେଡ୍ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ହେଉଛି ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ରହିବ ଯେହେତୁ କି ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଏଟା ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟ ୱିଲ୍ଟା ଫାଷ୍ଟକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ୱିଲ୍ ତାପରେ କର୍ତ୍ତା ତାପରେ ହାଭ୍ ତାପରେ ଭର୍ବର ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ ଫର୍ମ ୱିଲ୍ ହି ହାଭ୍ ରେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାର୍କ ତୁମେ ନାଚିଥିବ କି ନାଚିଥିବ ଇ ଥିବ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଫ୍ୟୁଚର ପରଫେକ୍ଟରେ ଅଛି କି ଯେହେତୁ ଜାଣିପାରିଲେ ଏଟା ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟ ତୁମେ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ ଭର୍ବର ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ ଫର୍ମ ହବ ଭର୍ବ ହେଉଛି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଡ୍ୟାନ୍ସର ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ ହେଉଛି ଡ୍ୟାନ୍ସଡ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ରହିବ ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ୱିଲ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂକୁ ପଳେଇବ ଯେହେତୁ ଏଟା ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟ ୱିଲ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସଡ ୱିଲ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସଡ ଆଉ କିଛି ଦେଖିବା ତୁମେମାନେ ଖେଳିଥିବ କି ଖେଳିଥିବ ଇ ଥିବରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଏଟା ଫ୍ୟୁଚର ପରଫେକ୍ଟ ରହିବ ତୁମେମାନେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଏଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ବହୁବଚନ କର୍ତ୍ତା ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ହେଉଛି ଖେଳିବା ହେଉଛି ଇଂଲିଶ ପ୍ଲେ ପ୍ଲେୟର ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ ହେଉଛି ପ୍ଲେଡ ସରି ମେନ୍ ଭର୍ବ ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ ଫର୍ମ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ରହିବ ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ତ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ବାକ୍ୟ ଆରମ୍ଭକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ୱିଲ୍ ତାପରେ କର୍ତ୍ତା ତାପରେ ହାଭ୍ ତାପରେ ପ୍ଲେୟର ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ ହେଉଛି ପ୍ଲେଡ ୱିଲ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ପ୍ଲେଡ ଆମେ ଖେଳିଥିବୁ କି
आमे लेखिथिबु कि लेखिथिबु इ थिबु फ्यूचर परफेक्ट रहिबो आम जानचंती कि जेतु अछि आम जानि पले एटा उटा प्रश्नवाचक वाक्य सब्जेक्ट होछि आमे प्रथम पुरुष बहुवचन वर्ब मेन वर्ब कोन लेखिबा लेखिबार इंग्लिश होछि राइट राइट र पास्ट पार्टिसिपल होछि राइट रोट रिटन रिटन हबो हेल्पिंग वर्ब विल हैव जेतु एटा कर्ता अछि सॉरी एटा प्रश्नवाचक वाक्य अछि वाक्य आरंभ को पळेबा से हेल्पिंग वर्ब तो विल आसीला वाक्य आरंभ को तापर कर्ता वी तापर हैव तापर वर्ब र पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म रिटन विल वी हैव रिटन ସେମାନେ କାମ କରିଥିବେ କି କରିଥିବେ ଇ ଥିବେ ଫ୍ୟୁଚର ପରଫେକ୍ଟ ରହିବ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଲେ କି ଯେହେତୁ ଏଠି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଏଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟ ସେମାନେ ହେଉଛି ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ବହୁବଚନ ଭର୍ବର ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ ଫର୍ମ ରହିବ ୱାର୍କର ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ ଫର୍ମ ହେଉଛି ୱାର୍କଡ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ରହିବ ଯେହେତୁ ଏଟା ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ଫାଷ୍ଟକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ୱିଲ୍ ତାପରେ କର୍ତ୍ତା ଦେ ତାପରେ ହାଭ୍ ତାପରେ ୱାର୍କର ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ ହେଉଛି ୱାର୍କଡ ୱିଲ୍ ଦେ ହାଭ୍ ୱାର୍କଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମାର୍କ ସସ୍ମିତା ଟିଭି ଦେଖିଥିବ କି ଇ ଥିବ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଏଟା ଫ୍ୟୁଚର ପରଫେକ୍ଟ କି ଯେହେତୁ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଏଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟ ବା ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ସସ୍ମିତା ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ ଭର୍ବ ହେଉଛି ୱାଚ୍ ଟିଭି ଦେଖିବା ତାର ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ ହେଉଛି ୱାଚ୍ଡ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ରହିବ ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ଟିଭି ଫର୍ମୁଲା ପକାଇବା ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ବାକ୍ୟ ଆରମ୍ଭକୁ ଆସିଲା ୱିଲ୍ ତାପରେ କର୍ତ୍ତା ଆସିଲା ସସ୍ମିତା ତାପରେ ହାଭ୍ ତାପରେ ୱାଚ୍ଡ ଭର୍ବର ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ ଫର୍ମ ତାପରେ ଅବଜେକ୍ଟ ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମାର୍କ ୱିଲ୍ ସସ୍ମିତା ହାଭ୍ ୱାଚ୍ ଟିଭି ତମ ପାଇଁ କିଛି କାମ ତୁମେ ଦୌଡ଼ିଥିବ କି ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇଥିବି କି ସେ ସଫା କରିଥିବ କି ଆମେ ଫଳ ଖାଇଥିବୁ କି ସେମାନେ ନାଚିଥିବେ କି ଏଇସବୁର ଆନ୍ସର କରିକି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦେବ ଦେଖିବା କେତେଟା ଠିକ୍ ଅଛି କେତେଟା ଭୁଲ ଯଦି ଏ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅ ତାହେଲେ କରିନିଅ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କର ଯଦି ସେମାନେ ବି ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର କିମ୍ବା ଟେନ୍ସ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଜି ଆମେ फ्यूचर टेन्स रो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म विषय पढ़ा गोटे ओडिया वाक्य को इंग्लिश रे ट्रांसलेशन कला बेले से इंग्लिश ट्रांसलेटेड सेंटेंसटा वाक्यटा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस रहियो बोली किमि जानिबो हम सब कहि आम सूत्र जीवा सूत्र कौन ना जदि ओडिया वाक्य शेष इ प्लस उ थिबी इ उ थिबी एमती उच्चारित होतबो कि इ उ थिबु इ उ थिबो इ उ थिबे इ उ थिबा एमती उच्चारित होतु इ आस्तुबो आ उ आस्तुबो कौन पाई मु सब कही परफेक्ट माने इ उच्चारित होतबो कोट ना कोटी आ कंटिन्यूअस माने उ थिबो आ जेतु एटा फ्यूचर होची ब बा बी आसीबो सब तो ताको सब जोड़ी के कोन हबो ताने इ थिबो उ थिबो आ थिबी थिबो इ सब थिबो इ उ थिबी इ उ थिबु इ उ थिबो इ उ थिबे इ उ थिबा एमिति उच्चारित हले आमे सेही उडिया वाक्यटी को जतले इंग्लिश को ट्रांसलेशन करबा से उडिया वाक्यटी को इंग्लिश ट्रांसलेशन कला बेले से उडिया वाक्यटी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस रहइबो आस किसी ओडिया वाक्य देखा मु स्कूल जाई आसुथी एटा को जब ट्रांसलेशन करबा ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस रहिबो कोन पई ना जाई इ आइला इ आसुथी इ प्लस उ थी आइला एमती आम खेली आसुथबु खेली इ आसुथबु खेली आसुथबु तुमे नाची आसुथब नाची इ आसुथबु तो इ प्लस उ थी आसला बोली आम जान पाले एटा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस रहिबो पढ़ी आसुथब पढ़ी इ आसुथब पढ़ी आसुथब से एटा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस रहिबो सेमती सेमाने खेली आसुथिबे खेली इ आसुथिबे उ थिबे इ प्लस उ थिबे आसला से एटा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस रहिबो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस रो को वाक्य उडा रहिबो आस देखिबा हमें मु पुस्तक पढ़ी आसुथिबी पढ़ी इ आसुथिबी इ प्लस उ थिबे आसुथि एटा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस रहिबो आमे खेलिलु ना एटा रहिबो नै तुमे खेली आसुथिब खेली आसुथिब हाँ एटा रहिबो इ आ उ थिबा आसुछि आमे माने काम करी आसुथबु करी आसुथिबु हाँ एटा रहिबो मो स्कूल जाउछि ना एटा रहिबो नै से लेखी आसुथिब लेखी इ आसुथिब इ प्लस उ थिबा आसुछि आमे जानि पले एटा रहिबो मो स्कूल को गली वाक्य से ली उच्चारित होछि एटा आसीबो नै ताहले तो एमिति वाक्य रु एबे आमे जानि पले को वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस रहिबो कोटा रहिबो नै सेटा एबे आमे जानि पले ओके एबे जीवा ट्रांसलेशन करिया पे हेले सिंपल फार्मूला जीवा जदि भी ओडिया वाक्यटी पॉजिटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य हेतिबा और आमे जानि पले सेटा होची फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को बिलोंग करूची ताहले फार्मूला कोन प्रथम कर्ता सब्जेक्ट तापर विल हैव बीन कोन लगे दबो विल हैव बीन तापर वर्ब आईएनजी बीन लागला माने आईएनजी लागिबो विल हैव बीन तापर वर्ब आईएनजी तापर जहा कर्म थिबो ओटा ट्रांसलेशन करके देखिबा मु स्कूल को जाई आसुथिबी
ଯାଇ ଆସୁଥିବି ଏମିତି ଇ ପ୍ଲସ୍ ଉ ଥିବି ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଏଇଟା ଫ୍ୟୁଚର ପରଫେକ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସନ୍ ରହିବ। କର୍ତ୍ତା ହେଉଛି କିଏ ମୁଁ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମେନ୍ ଭର୍ବ ଆଇଏନଜି ଲାଗିବ ମେନ୍ ଭର୍ବ ହେଉଛି ଯିବା ଗୋ ଗୋର ଆଇଏନଜି ଗୋଇଂ। ଅବଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ଏଠି କିଏ ସ୍କୁଲ। ଆଉ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ କିଏ ଲାଗିବ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ଲାଗିବ ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍। ତାହେଲେ ସବୁକୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ ସବଜେକ୍ଟ ତାପରେ ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ ତାପରେ ଗୋର ଆଇଏନଜି ତାପରେ ଟୁ ସ୍କୁଲ। ଆଇ ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ସ୍କୁଲ ଏଇ ଫର୍ମୁଲା ଅନୁସାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଢ଼ିବା ସେ ପଢ଼ି ଆସୁଥିବ ଇ ପ୍ଲସ୍ ଉ ଥିବ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଏଟା ଫ୍ୟୁଚର ପରଫେକ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସନ୍ ରହିବ। ସବଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ଥେ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ। ମେନ୍ ଭର୍ବର ଆଇଏନଜି ଲାଗିବ ପଢ଼ିବା ଇଂଲିଶ ହେଉଛି ରିଡ୍ର ଆଇଏନଜି ଲାଗିଲା ରିଡ଼ିଂ। ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ଲାଗିଲା ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ ତାହେଲେ କର୍ତ୍ତା ହି ପ୍ଲସ୍ ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ ତାପରେ ରିଡ଼ିଂ ହି ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ ରିଡ଼ିଂ। ତୁମେ ନାଚି ଆସୁଥିବ ଇ ପ୍ଲସ୍ ଉ ଥିବ ଆଇଲା ଫ୍ୟୁଚର ପରଫେକ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ରହିବ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ। କର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ତୁମେ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ ଭର୍ବ ଆଇଏନଜି ଲାଗିବ ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ଆସିଗଲା ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ। ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ହେଉଛି ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ ତାପରେ ଫର୍ମୁଲା ପକାଇଦେବା କର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ୟୁ ତାପରେ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ ତାପରେ ଭର୍ବ ଆଇଏନଜି ମେନ୍ ଭର୍ବରେ ୟୁ ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ। ତୁମେମାନେ ଖେଳି ଆସୁଥିବ ଇ ପ୍ଲସ୍ ଉ ଥିବ ଫ୍ୟୁଚର ପରଫେକ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ରହିଲା ଏଟା। ତୁମେମାନେ ହେଉଛି କର୍ତ୍ତା ୟୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ବହୁବଚନ ଭର୍ବ ଆଇଏନଜି ଖେଳିବାର ଆଇଏନଜି ପ୍ଲେୟର ଆଇଏନଜି ଲାଗିଲା ପ୍ଲେଇଂ। ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ଲାଗିବ ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ ତାପରେ ଫର୍ମୁଲା ପକାଇଦେବା କର୍ତ୍ତା ୟୁ ପ୍ଲସ୍ ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ ପ୍ଲେୟର ଆଇଏନଜି ପ୍ଲେଇଂ। ଆମେ ଲେଖି ଆସୁଥିବୁ ଇ ପ୍ଲସ୍ ଉ ଥିବ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଫ୍ୟୁଚର ପରଫେକ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସନ୍ ରହିବ। କର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ଆମେ ହେଉଛି ୱି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ବହୁବଚନ। ଲେଖିବା ଇଂଲିଶ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ର ଆଇଏନଜି ଲାଗିଲା ରାଇଟିଂ। ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ଲାଗିଲା ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ ତାପରେ ଫର୍ମୁଲା ପକାଇଦେବା ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ ରାଇଟିଂ ଆମେମାନେ ଲେଖି ଆସୁଥିବୁ। ସେମାନେ କାମ କରି ଆସୁଥିବେ ଇ ପ୍ଲସ୍ ଉ ଥିବେ ଫ୍ୟୁଚର ପରଫେକ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍। ସବଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ସେମାନେ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ବହୁବଚନ ଭର୍ବ ଆଇଏନଜି ଲାଗିବ ୱାର୍କର ଆଇଏନଜି ଲାଗିଲା ୱାର୍କିଂ। ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ଲାଗିବ ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଦେ ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ ୱାର୍କିଂ। ସସ୍ମିତା ଟିଭି ଦେଖି ଆସୁଥିବ ସେଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲା ଫ୍ୟୁଚର ପରଫେକ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ରହିବ। କର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ସସ୍ମିତା ଭର୍ବ ଆଇଏନଜି ଲାଗିବ ୱାଚର ଆଇଏନଜି ଲାଗିଲା ୱାଚିଂ। ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ଲାଗିବ ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ଟିଭି। ଫର୍ମୁଲା ପକାଇଲେ କର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ସସ୍ମିତା ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ ତାପରେ ଭର୍ବ ଆଇଏନଜି ୱାଚିଂ ଟିଭି। ସସ୍ମିତା ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ ୱାଚିଂ ଟିଭି। ଏବେ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କାମ। ତୁମେ ଦୌଡ଼ି ଆସୁଥିବ ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇ ଆସୁଥିବି ସେ ସଫା କରି ଆସୁଥିବ ଆମେ ଫଳ ଖାଇ ଆସୁଥିବୁ ସେମାନେ ନାଚି ଆସୁଥିବେ ଏସବୁର ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରି ଆନ୍ସରଟା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସେୟାର କରିବ। ଏବେ ଯିବା ଫ୍ୟୁଚର ପରଫେକ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ର ନାସ୍ତିବାଚକ ବାକ୍ୟ ଫର୍ମୁଲା ସମାନ ଖାଲି ନଟ୍ ଲାଗିଯିବ କେଉଁଠି ନା ସବଜେକ୍ଟ ରହିଲା ୱିଲ୍ ନଟ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍। ପଜିଟିଭରେ ଥିଲା କ'ଣ ନାସ୍ତିବାଚକ ବାକ୍ୟରେ ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଏଠି ୱିଲ୍ ନଟ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ ୱିଲ୍ ଆଉ ହାଭ୍ ଭିତରେ ନଟ୍ ଲାଗିଯିବ ତାପରେ ଭର୍ବ ଆଇଏନଜି ତାପରେ ଯାହା ଅବଜେକ୍ଟ ଥିବ ସେଇଆ। ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯାଇ ଆସୁଥିବ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଏଟା ଫ୍ୟୁଚର ପରଫେକ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ରେ ଅଛି। ଆସୁନଥିବି ଯେହେତୁ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଏଟା ଗୋଟେ ନାସ୍ତିବାଚକ ବାକ୍ୟ। କର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ଆଇ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ ଭର୍ବ ଆଇଏନଜି ଲାଗିବ ଗୋର ଆଇଏନଜି ଗୋଇଂ। ଅବଜେକ୍ଟ ହେଉଛି କର୍ମ ବା ଅବଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ସ୍କୁଲ। ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ଲାଗିବ ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଯେହେତୁ ନାସ୍ତିବାଚକ ବାକ୍ୟ ଅଛି ୱିଲ୍ ଆଉ ହାଭ୍ ଭିତରେ ନଟ୍ ଲାଗିଯିବ ତ ଫର୍ମୁଲା ପକାଇଦେବା ଆମେ କର୍ତ୍ତା ଆଇ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ ତାପରେ ଗୋର ଆଇଏନଜି ଗୋଇଂ ଟୁ ସ୍କୁଲ କର୍ମ ବା ଅବଜେକ୍ଟ ଏଠି ଆଇ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ସ୍କୁଲ। ସେ ପଢ଼ି ଆସୁଥିବ ପଢ଼ି ଆସୁଥିବ ଇ ଆଉ ଉ ଥିବ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଏଟା ଫ୍ୟୁଚର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍। ଯେହେତୁ ଆସୁନଥିବ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଏଟା ଗୋଟେ ନାସ୍ତିବାଚକ ବାକ୍ୟ। କର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ସେ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ ଭର୍ବ ଆଇଏନଜି ଲାଗିବ ପଢ଼ିବାର ଇଂଲିଶ ହେଉଛି ରିଡ୍ର ଆଇଏନଜି ହେଉଛି ରିଡ଼ିଂ। ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ଲାଗିବ ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ନାସ୍ତିବାଚକ ବାକ୍ୟ ୱିଲ୍ ଆଉ ହାଭ୍ ଭିତରେ ନଟ୍ ଲାଗିଯିବ ତାପରେ କର୍ତ୍ତା ୱିଲ୍ ନଟ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ ରିଡ଼ିଂ ୟୁ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ ରିଡ଼ିଂ। ତୁମେ ନାଚି ଆସୁଥିବ ହେଉଛି ପରଫେକ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ଫ୍ୟୁଚର ପରଫେକ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍। ଆସୁନଥିବ ମାନେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଏଟା ଗୋଟେ ନାସ୍ତିବାଚକ ବାକ୍ୟ। କର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ତୁମେ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ ଭର୍ବ ଆଇଏନଜି ଲାଗିବ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଆଇଏନଜି ଲାଗିଲା ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ। ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ଲାଗିବ ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଯେହେତୁ ଏଟା ନାସ୍ତିବାଚକ ବାକ୍ୟ ୱିଲ୍ ଆଉ ହାଭ୍ ଭିତରେ ନଟ୍ ଲାଗିଯିବ ତାହେଲେ ଫର୍ମୁଲା ପକାଇଦେବା ୟୁ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ। ଆଉ କିଛି କରିକି ଦେଖିବା ତୁମେମାନେ ଖେଳି ଆସୁଥିବ ଇ ଆଉ ଉ ଥିବ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି ଆସୁନଥିବ ଯେହେତୁ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଏଟା ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବା ନାସ୍ତିବାଚକ ବାକ୍ୟ। କର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ତୁମେମାନେ ବା ୟୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ବହୁବଚନ। ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ
मेन वर्ब कौन ना खेलिबा खेलिबार इंग्लिश होची प्ले प्लेयर आईएनजी लागि जो प्लेइंग हेल्पिंग वर्ब होची विल हैव बीन तापरे नॉट लागिबो विल आउ जेतुरा नास्तिवाचक वाक्य अछि विल आउ हैव भीतर नॉट लागिबो तार फार्मूला पकेले करता विल नॉट हैव बीन तापरे प्लेइंग वर्ब आईएनजी लग गला आमे लेखि आसु नथिबु लेखि आसुथिबु ई प्लस उ थिबु चरत होची हम जानि पले एटा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस आसु नथिबु हम जानि पले एटा गोटे नास्तिवाचक वाक्य बा नेगेटिव सेंटेंस करता होची आमे बा वी प्रथम पुरुष बहुवचन मेन वर्ब होची लेखिबा इंग्लिश होची राइट राइट रा एनजी गला राइटिंग हेल्पिंग वर्ब वाला विल हैव बीन नास्तिवाचक वाक्य जो नॉट लागिबो विल आउ हैव भीतर तो करता वी विल नॉट हैव बीन राइटिंग ସେମାନେ କାମ କରି ଆସୁନଥିବେ କରି ଆସୁଥିବେ ଇ ପ୍ଲସ୍ ଉ ଥିବେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଏଇଟା ଫ୍ୟୁଚର ପରଫେକ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ କରି ଆସୁନଥିବେ ଯେହେତୁ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ବାକ୍ୟ ବା ନାସ୍ତିବାଚକ ବାକ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ସେମାନେ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ବହୁବଚନ ମେନ୍ ବର୍ବ ହେଉଛି କାମ କରିବା ହେଉଛି ୱାର୍କ ଆଇଏନଜି ଫର୍ମ ଲାଗିବ ୱାର୍କିଂ ହେଇଯିବ ହେଲ୍ପିଂ ବର୍ବ ହେଉଛି ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଯେହେତୁ ନାସ୍ତିବାଚକ ବାକ୍ୟ ଅଛି ୱିଲ୍ ଆଉ ହାଭ୍ ଭିତରେ ନଟ୍ ଲାଗିଗଲା ତାହେଲେ କର୍ତ୍ତା ୱିଲ୍ ନଟ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ ତାପରେ ଭର୍ବ ଆଇଏନଜି ୱାର୍କିଂ they will not have been working ସସ୍ମିତା ଟିଭି ଦେଖି ଆସୁନଥିବ ଦେଖି ଆସୁଥିବ ଇ ପ୍ଲସ୍ ଉ ଥିବ ସେଠୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଏଇଟା ଫ୍ୟୁଚର ପରଫେକ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ସସ୍ମିତା ହେଉଛି ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ କର୍ତ୍ତା ଟିଭି ଦେଖିବା ହେଉଛି ୱାଚ୍ ଆଇଏନଜି ଲାଗିଲା ୱାଚିଂ ହେଲ୍ପିଂ ବର୍ବ ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ହେଲା ଟିଭି ସସ୍ମିତା ୱିଲ୍ ତାପରେ ଯେଟା ନାସ୍ତିବାଚକ ବାକ୍ୟ ନଟ୍ ଲାଗିଲା ତାପରେ ହାଭ୍ ବିନ୍ ୱାଚିଂ ତାପରେ ଅବଜେକ୍ଟ ରହିଲା ଟିଭି ସସ୍ମିତା ୱିଲ୍ ନଟ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ ୱାଚିଂ ଟିଭି ଏବେ ତୁମ ପାଇଁ କିଛି କାମ ତୁମେ ଦୌଡ଼ି ଆସୁନଥିବ ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇ ଆସୁନଥିବି ସେ ସଫା କରି ଆସୁନଥିବ ଆମେ ଫଳ ଖାଇ ଆସୁନଥିବୁ ସେମାନେ ନାଚି ଆସୁନଥିବେ ଏଇସବୁର ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରି ମଧ୍ୟ ଦେବ କେଉଁଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ ଆମେ ଦେଖିବା ଏବେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟର ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା ବାକ୍ୟ ଆରମ୍ଭକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ଏଠି ୱିଲ୍ ବାକ୍ୟ ଆରମ୍ଭକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ତାପରେ ସବଜେକ୍ଟ ତାପରେ ହାଭ୍ ବିନ୍ ତାପରେ ଭର୍ବ ଆଇଏନଜି ତାପରେ ଯାହା ଅବଜେକ୍ଟ ଥିବ ୱିଲ୍ ତାପରେ ସବଜେକ୍ଟ ତାପରେ ହାଭ୍ ବିନ୍ ତାପରେ ଭର୍ବ ଆଇଏନଜି ତାପରେ ଯାହା ଅବଜେକ୍ଟ ଥିବ ମୁଁ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇ ଆସୁଥିବି କି ଯାଇ ଆସୁଥିବି ଇ ପ୍ଲସ୍ ଉ ଥିବି ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫ୍ୟୁଚର ପରଫେକ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ର ବାକ୍ୟ ଯେହେତୁ କି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଛି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବା ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ଏଠି ଅଛି ମୁଁ ଭର୍ବ ଆଇଏନଜି ଲାଗିଯିବ ଭର୍ବ ହେଉଛି ଯିବା ଇଂଲିଶ ହେଉଛି ଗୋ ଆଇଏନଜି ଲାଗିଲା ଗୋଇଂ ଅବଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ସ୍କୁଲ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ ୱିଲ୍ ହାଭ୍ରୁ ୱିଲ୍ଟା ବାକ୍ୟ ଆରମ୍ଭକୁ ପଳେଇବ କାରଣ ଏଟା ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟ ତାପରେ କର୍ତ୍ତା ରହିଲା ତାପରେ ହାଭ୍ ବିନ୍ ତାପରେ ଭର୍ବ ଆଇଏନଜି ତାପରେ ଅବଜେକ୍ଟ ୱିଲ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ସ୍କୁଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାର୍କ ସେ ପଢ଼ି ଆସୁଥିବ କି ପଢ଼ି ଆସୁଥିବ ଇ ପ୍ଲସ୍ ଉ ଥିବ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଏଇଟା ଫ୍ୟୁଚର ପରଫେକ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ରେ ଅଛି କି ଯେହେତୁ ପଚରାଯାଇଥାଏ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ସେ ବା ହି ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ ମେନ୍ ଭର୍ବ ହେଉଛି ପଢ଼ିବା ଇଂଲିଶ ହେଉଛି ରିଡ୍ ଆଇଏନଜି ଲାଗିଲା ରିଡ଼ିଂ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଯେହେତୁ ଏଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟ ୱିଲ୍ ବାକ୍ୟ ଆରମ୍ଭକୁ ପଳେଇବ ତାପରେ କର୍ତ୍ତା ତାପରେ ହାଭ୍ ବିନ୍ ତାପରେ ଭର୍ବ ଆଇଏନଜି ୱିଲ୍ ହି ହାଭ୍ ବିନ୍ ରିଡ଼ିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାର୍କ ତୁମେ ନାଚି ଆସୁଥିବ କି ନାଚି ଆସୁଥିବ ଇ ପ୍ଲସ୍ ଉ ଥିବ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଏଟା ଫ୍ୟୁଚର ପରଫେକ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ରେ ଅଛି ଯେହେତୁ କି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଉଛି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଏଟା ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ଏଟା ହେଉଛି ୟୁ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ ମେନ୍ ଭର୍ବ ହେଉଛି ନାଚିବା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଇଏନଜି ଲାଗିଲା ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଯେହେତୁ ଏଟା ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟ ୱିଲ୍ ବାକ୍ୟ ଆରମ୍ଭକୁ ପଳେଇବ ୱିଲ୍ ତାପରେ କର୍ତ୍ତା ୟୁ ତାପରେ ହାଭ୍ ବିନ୍ ତାପରେ ଭର୍ବ ଆଇଏନଜି ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାର୍କ ୱିଲ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାର୍କ ଆଉ କିଛି କରିକି ଦେଖିବା ତୁମେମାନେ ଖେଳି ଆସୁଥିବ କି ଖେଳି ଆସୁଥିବ ଇ ପ୍ଲସ୍ ଉ ଥିବ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଫ୍ୟୁଚର ପରଫେକ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ରେ ଅଛି କି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଉଛି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଏଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟ ବା ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ସବଜେକ୍ଟଟା ହେଉଛି ତୁମେମାନେ ୟୁ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ଆଇଏନଜି ମେନ୍ ଭର୍ବ ଆଇଏନଜି ଲାଗିଯିବ ମେନ୍ ଭର୍ବ ହେଉଛି ପ୍ଲେୟର ଆଇଏନଜି ଲାଗିଲା ପ୍ଲେଇଂ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ହେଲା ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ ତ ୱିଲ୍ ଯେହେତୁ ଏଟା ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟ ୱିଲ୍ ବାକ୍ୟ ଆରମ୍ଭକୁ ପଳେଇଲା ତାପରେ କର୍ତ୍ତା ତାପରେ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଭର୍ବ ଆଇଏନଜି ୱିଲ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ବିନ୍ ପ୍ଲେଇଂ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାର୍କ ଆମେ ଲେଖି ଆସୁଥିବୁ କି ଲେଖି ଆସୁଥିବୁ ଇ ପ୍ଲସ୍ ଉ ଥିବୁ ଫ୍ୟୁଚର ପରଫେକ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ସବଜେକ୍ଟ କିଏ ନା ଆମେ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ବହୁବଚନ ଏଟା ଯେହେତୁ ଆସୁଥିବୁ କି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଛି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଏଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଲେଖିବା ଇଂଲିଶ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆଇଏନଜି ଲାଗିଲା ରାଇଟିଂ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ରହିଲା ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ରୁ ଯେହେତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟ ବା ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ୱିଲ୍ଟା ବାକ୍ୟ ଆରମ୍ଭକୁ ପଳେଇବ ୱି ହାଭ୍ ବିନ୍ ରାଇଟିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାର୍କ ସେମାନେ କାମ କରି ଆସୁଥିବେ କି କାମ କରି ଆସୁଥିବେ ଇ ପ୍ଲସ୍ ଉ ଥିବେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଫ୍ୟୁଚର ପରଫେକ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍
काम करि आसुथिबे कि जेहेतु प्रश्न पचरा जाइछि आमे जानि परले एटा गोटे इंटरोगेटिव बा प्रश्नवाचक वाक्य कर्ता होछि ସେମାନେ दे होछि तृतीय पुरुष बहुवचन काम करबा इंग्लिश होछि वर्क रो जो आईएनजी लागेला वर्किंग हेल्पिंग वर्ब हला विल हैव बीन जेहेतु एटा प्रश्नवाचक वाक्य विल वाक्य आरंभ को पळेबा तापर कर्ता रहइबा तापर हैव बीन तापर वर्ब आईएनजी विल दे हैव बीन वर्किंग क्वेश्चन मार्क सस्मिता टीवी देखि आसुथिबो कि देखि आसुथिबो ई प्लस उ थिबो आमे जानि परले एटा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस आसुथिबो कि बोली प्रश्न पचरा जाउछि आमे जानि परले एटा गोटे प्रश्नवाचक बा इंटरोगेटिव सेंटेंस कर्ता होछि सस्मिता तृतीय पुरुष एकवचन टीवी देखिबा होछि इंग्लिश होछि वाच होछि मेन वर्ब आईएनजी लागेला वाच आईएनजी लागेला वाचिंग हेल्पिंग वर्ब हला विल हैव बीन ऑब्जेक्ट हला टीवी जेतुटा प्रश्नवाचक वाक्य वाक्य आरंभ को पळेला विल तापर सब्जेक्ट सस्मिता तापर हैव बीन तापर वाचिंग विल सस्मिता हैव बीन वाचिंग टीवी एबे तम पई किछि काम तुमे दौड़ी आसुथिबो कि मु गीत गाई आसुथिबि कि से सफा करी आसुथिबो कि आमे फल खाई आसुथिबु कि सेमाने नाचि आसुथिबे कि ए सब वाक्यर इंग्लिश ट्रांसलेशन करके तार आंसरटा मते कमेंट बॉक्स रे दबो देखिबा केतरा ठीक केतरा भूल आसु तमरो थैंक यू जदि एजा चैनल को सब्सक्राइब करिनो तान करिनियो आ जदि तुम सांग मान के पढ़िया चाहते कि इंग्लिश ग्रामर कि टेन्स पढ़ाई चाहते ताल सहित सेयार कर आ इंग्लिश ग्रामर आउरी बहुत सारा वीडियो आम चैनल अच्छे जमी प्रीपोजिशंस पार्ट ऑफ स्पीच आर्टिकल्स ये सब विचार से वीडियो गुड़ा जो आगू जा देख आउरी बहुत किसी जिन शिखिपार आम बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन भी सॉल्व कर गुड़ा भी जा देख आउ जब डेली अपडेट पाइबा चाहूँ आम व्हाट्सएप चैनल जॉइन कर ओके थैंक यू।